আমাদের আইপিএফটি প্রথম শুরু থেকেই একটি দাবি ছিল যে অন্যান্য দলের মতো 14 দফা দাবি, 15 দফা দাবি, 20 দফা দাবি নিয়ে আইপিএফটি প্রতিষ্ঠা হয়নি। একটা দাবি নিয়ে স্বর্গীয় এনসি দেববর্মার নেতৃত্বে যে স্বশাসিত জেলা পরিষদকে আমরা ভারতের সংবিধানের মোতাবেক আর্টিকেল 2 and 3 দ্বারাই পূর্ণাঙ্গ রাজ্য গঠন করা। তো সেটাকে কেন্দ্র করে আজকে অন্যান্য দল বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সময়ে তাদের অভিযোগ থাকতে পারে বা তাদের ইস্যু থাকতে পারে বা তাদের বিভিন্ন অভিযোগ থাকতে পারে, কিন্তু আমরা সেটাই বলবো যে আমাদের দল, আমাদের একটা আইডিওলজি আছে, বিজেপি দলের বিজেপি একটা আইডিওলজি আছে, সিপিআইএম দলের একটা সিপিআইএমের আইডিওলজি আছে, কংগ্রেস দলের একটা আইডিওলজি আছে, বা আদার্স রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি তাদেরও একটা আইডিওলজি আছে। তো সময়ের खुलुमखा दिनै हामा नायथावनाय बेफोर लोगोफोरा जों सालब्रोम नोंसोरो लिडाराव गाबथुलायो ताबुखौ सारा त्रिपुरानि बर' केबो आइपिएफटिना हामिया ओपेन मार्केटआव बसावै साधारण सिटिजेन बा इंटेलेक्चुअल अंगै बा एज ए नॉर्मल जनरल सिटिजेन अंगै केवो कोनो ताबुक आइपिएफटिनि एगेंस्ट all परिस्थिति होते वो केवो आइपिएफटिनि एगेंस्ट कॉल सानायते रही अथच आइपिएफटिनि आंदोलन आइपिएफटिनि पार्टी आइपिएफटिनि नेतानि प्रति औसिथैयो एप्रिशिएट खालायदो जे आइपिएफटि रत्न काहाम सामतांमानि जे आइपिएफटिनो एनसि देबबर्मानि नेतृत्वे आइपिएफटि पार्टीनो काहाम तमानि जों जनरल जरा पब्लिक तमेरो तिनि अपक साननि बागै हाट बाजार हाकामियो विभिन्न आमसे दाउ पब्लिक खुब खेंगानि चेंखा जों साइमनो तीव्रवा आइपिएफटि जत्तनिसै कष्ट मानखा तीव्रवा आइपिएफटि खाइनेरो जत्तनिसै भुगिखा तीव्रवा आइपिएफटि नेतारनि स्लाय आदार पार्टीनि नेतारा आसो भुगियाखौ आसो कष्टमयाखौ किन्तु किछु अंशनि लिडार भुल बुझाबुझिनि कारणे ओभार कन्फिडेन्सनि कारणे बिनि डिसिसन सेल्फ डिसिसन ठीक सठिक समय सठिक जगाव तमैनि बागै किछु लिडार छिनि अब जत पोलिटिकल पार्टी हो तंगो नेशनल पोलिटिकल पार्टी हो तंगो सीपीआईएम ने पार्टी हो तंगो कांग्रेस ने पार्टी हो तंगो बीजेपी ने पार्टी हो तंगो बा अदर नेशनल पोलिटिकल पार्टी हो तंगो अब है किछु लिडार जे काइसा पार्टी हो कन्स्टेंट तमैया अब है गोबां लिडार दंगो तारपरे फुनो जों सिनि आइपिएफटिनि ताबुकनि परिस्थिति हो सिनि जरा ग्रासरूट लेभेलनि लिडार तमायो जों प्राउड में ताबुक कक साराको जे आइपिएफटिनि होइते लीडरशिप होय आइपिएफटि पार्टीनि कन्ट्रिब्यूशन बाय आइपिएफटि पार्टीनि आइडियोलॉजी बाय आइपिएफटि पार्टीनि फंड बाय आइपिएफटि पार्टीनि सिनिमं बाय गोबां पार्टीआव थाङै ताबुक लीडरशिप होय तमै कैसा अब आइपिएफटिनि कैसा बड़ कैसा अचिभमेंट साइडर बादशाह जे सिनि ऑर्गेनाइजेशन होइते लीडरशिप ग्रुप होय अदर पॉलिटिकल पार्टी और थांगे लीडरशिप खाई तो मुझे उन्हें कबां ऑर्गेनाइजेशन सावो मैक्सिमम ना आइपिएफटि पार्टी ने होइते लीडरशिप मुझे बाताई थांगे कबां पार्टी और ताबुक लीडरशिप खाई तो मुझे रो एक समय संतिनी आइपिएफटि पार्टी नि जे मूवमेंट सारा त्रिपुरानि बरनाव तिनी आइपिएफटि ताबुक सम्मान रइमा दंगो जे आइपिएफटि पार्टी 2009 इस्वी आसायो तिनी 16 बछर आंदोलन खालाय थानिबो अगणतांत्रिक पद्धति कोन दिन अपने यात्री बारो जाकु बा केवल अपने बेइनि बागे थांगै राजनीति सन्तास खायै बरनि ऊपर आघात जमै बरनि नग्न सबै बरनि लामानो
বেনি ঠিকলাই আইপিএটি কোনোদিন রাজনীতি খেলায় আপত্তি নিশ্চিত পর্যন্ত কিন্তু আইপিএটির প্রতি ক্ষয় দেখা কমিউনিস্ট জিএমপি আইপিএটি নেতারা আক্রমণ খায় দেখা তপ দেখা বুঝাকা কেস দেখা রিজনাল পার্টির নেতারা আইপিএটির পার্টির উপর আক্রমণ খায় দেখা ন্যাশনাল পার্টির নেতাদের উপর মিশিটি আইপিএটির উপর অত্যাচার খায় দেখা তারপরে কোনো স্বর্ণ দেশ কোন তলবি কোনদিনে কেপে নেই মাইয়া তিনি আইপিএটি খরচা প্রাইমারি কমিটি তাবুক সুন বেসকানা ওয়ানসুলাই দঙ্গ আগরতলানে আস্তবল ময়দান 2018 সুদানে হাই খাইয়ে আইপিএটি রঙে যেই কোন আন্দোলন নিজের পকেট নিয়ে রাং বাই খাইয়ে আগরতলানে জনসভা অংশ খুমলুনে জনসভা অংশ দিল্লি আন্দোলন অংশ আইপিএটির নিজের করন্তই ঠিক লাগে নিজের করন্তই ধুইনি নিজের করন্তই ফান্ড বাইক লাই গাড়ি ভাড়া ঘোড়া ভাড়া যে কোনো খরচ আইপিএটির কন্ট্রিবিউশন খাই যেভাবে আইপিএটির পার্টির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে আগামী দিনও আগরতলানে लाखों एनसी देपना सुनामी कलांगने कलांगना आंकड़ों से एनसी देपना त्रिथा मनिया को लोगों लाखों एनसी देपना आचार्य टिकराले ने आंदोलन शामिल बांग पहने चंद्रा तीन हर विषय तो नहीं रो चंद्र समय मात अन्नाय आनी डिवीजन कमिटी को जो भी 10 जन लीडर अंकुरी ठांग अंकाय आनी डिवीजन कमिटी ने विषय तै 20 जन बरक कतालना आं लीडर नाम नाय तै 20 जन कताल लीडर नि बिसिं तै आं तै सामन कराक तांने रिपोर्ट चिनिहा आमा नाइदि चिनिहा आमा परिदि एसी